बस यार अफरीन है, अफरीन है, लोग मेरी बात ही नहीं मानते। फिर कहते हैं यार इमरान वजीफा बता दो। यार खुदा का नाम है जी। अच्छा, वजीफे वाली वीडियो में पूछ रहे होते हैं नीचे कमेंट करके कि कोई ऐसा वजीफा बताओ कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरी मुश्किलें हल हो जाएं। जो मैंने वीडियो में अर्ज किया होता है हाथ जोड़ के आपके आगे, यार देखो वो भी तो वजीफा होता है ना। कभी यार पता क्या वजह, हमारी हर मुराद अल्लाह पूरी कर दे, हर मुराद, हर मुराद मेरा रब पूरी करेगा सदके मोहम्मद अरबी के। वो क्यों? अगर हम यकीन के साथ अल्लाह से कहें या अल्लाह हमें यकीन है, या रब्बे मोहम्मद तू ही हमें अता करेगा, या अल्लाह, या अल्लाह तू देगा और हम तुझसे लेंगे। अल्लाह तू कहता है ना कि हमसे मांग, मुझसे मांग। अल्लाह कहता है मुझसे मांग, जो मुझसे मांगता है मैं उससे खुश होता हूं, और जो नहीं मांगता नाराज होता हूं। फिर लोग कहते हैं हाँ वो भी बेचारे हक बजानब है, जो कमेंट में कहते हैं कि भाई इमरान कोई ऐसा वजीफा बताओ कि हम अमीर हो जाएं, और ऊपर वजीफा भी हमने फराखी रिजक का दिया होता है। असल में हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। ये शैतान है जो हमें नाउमीद करता है, और नाउमीदी गुनाह है। मुख्तसर बात करता हुआ मैं वीडियो का आगाज करता हूं, इसके बाद आपको मैं वजीफा बताता हूं। 7 बार कुरान की एक सूरत पढ़ो, अल्लाह ताला आपका घर दौलत से, रहमत से भर देगा इंशाल्लाह। वीडियो का आगाज करता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सामीन और नाजरीन, हाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजरीन तो यहाँ नहीं है, नाजरीन है। दोस्तों, कुरान पाक की वो सूरत जो रात को बंदा पढ़ के सो जाए, 5 मिनट लग गए तो मुझे कहना 5 मिनट नहीं लगेंगे। अल्लाह ताला के फजल से अगर बंदा इसका आदी हो जाए ना, तो फालज, लकवा, परेशानियां, हाथ पैर सुन्न होना खत्म, दौलत आना शुरू, घर में लड़ाई झगड़े खत्म, पूरी रात इबादत का सवाब। खासकर वो लोग आ जाएं, किधर हैं, जो कहते हैं हमारे हालात ठीक नहीं होते, हम किराए अदा नहीं कर सकते, अल्लाह आपको अपना मकान दे देगा। अल्लाह ताला आप पर इतनी मेहरबानी करेगा कि आप इंशाअल्लाह ताला जो किराए देने पर मजबूर थे, ना दे, मतलब नहीं दे सकते थे, अल्लाह ताला की जात आपको अपना मकान देगा, घर में सुकून देगा, पूरी रात इबादत का आपको अल्लाह पाक अजर अता फरमाएगा। पूरी रात अल्लाह ताला आपकी इबादत में गुजरवाएंगे इंशाअल्लाह। लकवा हो जाना, फालज हो जाना और परेशानी हो जाना, देखिए छोटी मोटी बीमारियां तो लगी आई, ये तो गुनाहों को धोने के लिए आती हैं। लेकिन कोई ऐसी तकलीफ बंदे को लग जाए, चाहे वो जिस्मानी है या रूहानी है या माल दौलत की है, जो जिंदगी का रोग बन जाए, तो बताइए बंदा कैसे सरवाइव करेगा? मुझे बताइए कि वो बंदा किस तरह लड़ेगा उससे। तो 5 मिनट लगेंगे। ये कुरान की सूरत मैं भी आपको तिलावत करके बताता हूं, और मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा बहस मुबासा ना करूंगा आपसे, ठीक है? आपको वजीफा ही बताऊं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत देगा इंशाअल्लाह, अगर आप इसके अमल बन गए। अमल से मुराद अमल रोजाना शुरू कर दिया तो घर में दौलत रखने की जगह ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वो मिसाल बनी हुई है ना कि अल्लाह ने तेनू इतनी दौलत दी, घर पैर रखने की जगह कोई नहीं रही। यानी कि मुझे इतनी दौलत मिली कि घर में पांव रखने की जगह ना रहे। क्या चाहिए होता है बंदे को? मकान, गाड़ी, बंगला, दौलत, कोठी, कार, ठीक है जी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, घर में आसानियां, रिजक की फरवानियां अल्लाह ताला सब अता फरमाता है। तो अब मैं वजीफा आपको बताता हूँ, ज्यादा बहस नहीं करता। तो इससे पहले गुजारिश है, इस मेरा ये चैनल है, सेकंड चैनल है हसनैनी वज़ाइफ, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, आपको अमल की इजाजत हो जाएगी। एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अब वजीफा सुने, रातों रात अमीर हो जाओगे इंशाल्लाह, क्योंकि रात का ही वजीफा है ना। तो सुने, अब आप अल्लाह के फजल और करम से आराम से नमाज इशा अदा कर चुके, अब आप सोने के लिए अपने बेड पर, अपनी चारपाई पर, ठीक है ना, वो पंजाबी में मंजी भी कहते हैं, ठीक है, अपनी मंजी पर चले गए, अपनी चारपाई पर चले गए, लेट गए। तो आपने कुरान पाक के 30वें सिपारे की छोटी सी 3-4 लाइनों की सूरत है, सूरह अल कदर, अल्लाह अकबर, सूरह अल कदर, ठीक है? ये तिलावत सुने पहले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. ایک بار پھر سنیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. جی یہ سورہ القدر ہے. یہ بندہ جو روزانہ 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ، یقین کیجئے کہ کچھ دن گزریں گے 5-7 دن تو آپ کو ہو سکتا ہے 3-4 منٹ لگے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے تلاوت کی ہے، کوئی تلفظ میں غلطی ہے تو رب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. اللہ معاف فرما، تو ہی ہماری ایپوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے. آپ نے یہ پڑھنی ہے، تیزی سے نہیں پڑھنی، بہت چھوٹی سی صورت ہے. 7 مرتبہ پڑھتے ہوئے 5 منٹ لگیں گے، اور اگر آپ نئے ہیں، آپ منہ پر رواں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے 7 منٹ لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا ایک ایک تلفظ پھول کی طرح نکھار کے پڑھنا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی. غلطی کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی گناہگار ہونے سے بچائے. رات کو سوتے ہوئے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے لیٹ جائیں سیدھے، بس ختم. جب آپ کو پتہ ہے اب میں سونے لگا ہوں، کوئی ڈر نہیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ القدر. اصول برکت کے لیے میں کہتا ہوں ایک بار پھر سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. جی یہ سورۃ القدر جو ہے یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور سو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ جو بندہ 40 دن لگاتار عمل کرتا ہے، 41 دن، وہ اس کے نظارے، اس کے معجزے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار میرے نال تے کمال ہی ہو گئی، یعنی میرے ساتھ تو کمال ہو گئی کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، اور واقعی لہراں بہراں ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں نا لہراں بہراں ہو گئی ہیں وچ کر میرے جد دی کیتی نوکری سرکار دی. تو دوستو یہ عمل کریں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی رمضان شریف کا اس وقت مہینہ گزر رہا ہے تو لازمی شیئر کیجئے. اور یہ نہیں کہ رمضان میں یہ عمل کریں، سارا سال عمل کر سکتے ہیں. جو دعاؤں کا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے، فضل کرے، آباد رکھے، جو مانگتے ہیں، جدھر رہنا چاہتے ہیں اللہ انہیں وہاں پر رکھے اور وہی دے. اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اب دیں اجازت. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.